नमस्कार आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज के शुमारे का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौजियों की खुसूसी ट्रेन पर बीएलए के हमले से फिर मचा हाहाकार। पुश्तैनी जमीनों पर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के नाजायज कब्जे से नाला सिंधी काश्तकार। रमजान में पाकिस्तान में बेकाबू महंगाई से गरीबों में गमो गुस्से का गुबार। नाज़रीन, सबसे पहले बात पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की, जिसे पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के बढ़ते रियासती मजालिम ने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा दिया है। यही वजह है कि बलोचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत पर बलोच कौम परस्त जमातें बगावत पर उतर आई हैं। यह सच्चाई सीपेक की आड़ में चीन और पाकिस्तान के बलोचिस्तान पर बढ़ते शिकंजे के खिलाफ बीएलए के खौफनाक फिदाई हमलों से सामने आ रही है। पाकिस्तानी बर्बरियत से बगावत पर उतरा बलूचिस्तान। बलोच मुजाहिदीन के फिदायीन हमलों से दहल रहा पाकिस्तान। कोयटा में जाफर एक्सप्रेस को बीएलए ने बनाया यरगमाल। निशाने पर रहे पंजाबी फौजी अफसरों और जासूसों के खानदान। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा रेलवे स्टेशन पर मची अफरा तफरी के ये हौलनाक मनाजिर। ये मनाजिर नतीजा है पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म सितम के, क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की बढ़ती बर्बरियत ने बलोच कौम परस्त जमातों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए बीएलए जैसी बलोच कौम परस्त जमातें बगावत पर मजबूर हो गई हैं। तभी तो बीएलए के मुजाहिदीन बलोच मां बहनों और बच्चों पर बर्बरियत का कहर ढाने वाले पाकिस्तान के पंजाबी फौजी अफसरान और उनके मुखबिरों को अब मंसूबाबंद फिदायीन हमलों का निशाना बना रहे हैं। BLA put forward a demand to the Pakistani state that if they want these hostages to be released, if they want these military personnel to be released, then they should release the Baloch, political prisoners, Baloch prisoners of war, and all the Baloch missing persons, those who are in the dungeon of Pakistani army for the last many years, in some cases for decades. बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के मुजाहिदीन पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के आला अफसरों और उनके मुखबिरों पर इससे पहले भी फिदायीन हमले कर चुके हैं। इसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे पर छावनियां बनाए बैठी पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के पंजाबी अफसरान बलोचों की सदियों से आबाद रिहायशी बस्तियों को आग लगवा रहे हैं और बेगुनाह बलोचों को दहशतगर्दी के झूठे इल्जाम में जबरन अगवा करके मावराए अदालत कत्ल यानी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का शिकार बना रहे हैं। यही वजह रही कि बीएलए के फिदाई मुजाहिदीन ने इस बार पाकिस्तानी फौज के पंजाबी ऑफिसर्स और उनके जासूसों के खानदानों को कोयटा से लेकर रवाना हुई खुसूसी ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर फिदाई हमला किया और पूरी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को तवील अरसे तक यरगमाल बनाकर पाकिस्तान की रियासती रिट को खुला चैलेंज कर दिया।
लिहाजा दुनिया भर में शदीद फजीहत होने पर पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत की जानिब से BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के जाबाज सिपाहियों की कैद से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन और उसमें सवार पंजाबी फौजी अफसरान को रिहा कराने के लिए खुसूसी फिजाई ऑपरेशन का दिखावा करना पड़ा। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी फौज के कई दर्जन पंजाबी ऑफिसर्स की हलाकत का एतराफ करते हुए BLA के कुछ फिदायीन मुजाहिदीन को शहीद करने के दावे भी किए गए, लेकिन BLA की जानिब से पाकिस्तानी फौज के दावे झूठे बताए गए। The Pakistani army has said yesterday that there was 33 armed militant who was targeted, and then there were a number of military personnel who were killed, and then some civilians were targeted. But this has been a statement which has been challenged, which seems like a lie, which seems like a fabricated statement, because many witnesses who were on the spot, who were on the scene, and then some of them were released, and some of them are now saying after the military has providing them a narrative, they are saying that they flee the hostage situation, but even them are saying that the number of killed people is over 50. So this is the situation. आखिरकार पाकिस्तानी फौज और बलूचिस्तान में उसकी कठपुतली सूबाई हुकूमत की जानिब से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को BLA की गिरफ्त से आजाद कराने पर कामयाबी के बुलंद-ओ-बांद दावे किए गए। इस मौके पर पाकिस्तान के महकमे रेलवे के हुक्काम ने बताया कि 9 बोगियों पर मुश्तमिल जाफर एक्सप्रेस में तकरीबन 425 मुसाफिर सवार थे। उन मुसाफिरों में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के 214 खूंखार पंजाबी अफसरान के अलावा CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के आला अफसरान और उनके अहले खाना भी मौजूद थे। हालांकि BLA के फिदायीन मुजाहिदीन ने आम मुसाफिरों खुसूसन खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को पहले ही रिहा कर दिया था, क्योंकि BLA जैसी बलोच कौम परस्त जमातें पाकिस्तानी फौज और ISI के खुफिया एहलकारों की तरह बर्बर नहीं, जो बेबस खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों पर मजालिम ढाना पैदाइशी हक मानते हैं। Soon after the attack, the Baloch Liberation Army released a statement saying that the civilians were released, the women, children, elderlies, and the other civilians, those who were not military personnel, those who were not part of the Pakistani government or military in any shape or form, they have been released. And then what we have seen that many people, when they reach to a location where they could use a mobile service or internet service where they could talk to journalists, for instance, in Quetta, we have seen testimonies. They are confirming that they were released by the BLA. काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तानी फौज के पंजाबी अफसरान को इससे पहले क्वेटा रेलवे स्टेशन पर जाफर एक्सप्रेस में सवार होने से पहले ही फिदायीन बम धमाके का निशाना बनाया गया। इस धमाके के नतीजे में बड़ी तादाद में पंजाबी फौजी अफसरान समेत तकरीबन 3 दर्जन हलाकतों और 5 दर्जन के जख्मी होने की तस्दीक की गई। इस खौफनाक फिदायीन बम धमाके की जिम्मेदारी भी BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ही तस्लीम की, जो 1948 से आजाद रियासत बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के बढ़ते जुल्म सितम का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तवील अरसे से बुलंद तरीन पहाड़ियों से मुसल्लह जंग कर रही है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में BLA के आजाद मुजाहिदीन की जानिब से पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मुसलसल बढ़ते फिदायीन हमलों को रियासती दहशत गर्दी का रद्द अमल बताया जा रहा है, और BLA के बढ़ते फिदायीन हमलों की एक बड़ी वजह CPEC और ग्वादर पोर्ट मंसूबे माने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और चीन इन मंसूबों की आड़ में बलूचिस्तान की सरजमीन और वसाइल पर नाजायज कब्जा जमा चुके हैं और बलूचिस्तान के वसाइल की लूट खसोट के खिलाफ आवाज उठा रहे बलोचों को जबरन अगवा करके नस्ल कुशी का शिकार बना रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के बढ़ते जुल्म जबर को लेकर सिर्फ बलोचिस्तान ही नहीं बल्कि सिंध सूबे में भी बेइत्मीनानी का तूफान जोर पकड़ रहा है।
اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ سندھی وسائل پر غیر قانونی قبضہ کر رہی ہے، لیکن اس کی کٹپتلی حکومتیں پنجابی فوجی افسران کے لیے سندھی کاشتکاروں کی زرعی زمینوں اور دریائے سندھ کے پانی کی لوٹ خسوٹ کو تحفظ دے رہی ہیں۔ انسانیت کو شرمسار اور جھنجھوڑ دینے والے یہ دلدوز مناظر ہیں خود کو اسلامی جمہوریہ ملک کہلوانے والے پاکستان کے، جو اس سچائی کی عکاسی کر رہے ہیں کہ نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کسی بھی شہری کو ریاستی ظلم و جبر کے خلاف پرامن احتجاج یا آواز اٹھانے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی ایسی حماقت کرتا ہے تو اس کا یہ حسر کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ انسانیت سوز مناظر ہیں پاکستان کے سندھ صوبے کے حیدرآباد شہر کے، جہاں اپنی آبائی زرعی زمینوں پر پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے پنجابی افسران کے ناجائز قبضے کے خلاف پرامن سندھی مظاہرین کو ریاستی دہشت گردی کا شکار بنایا گیا۔ لوگوں کی قدیم آبادیوں کو اور کھیت کلیانوں کو مسمار کرنا، ان کو ختم کرنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے شہر کو ایک ایسی اس میں جھونک رہے ہیں جس میں صرف ڈسٹرکشن ہوگی، جس میں صرف اور صرف تباہی ہوگی۔ یہ لاکھوں کی آبادی، اس کا آپ اندازہ ایسے لگائیں گے کہ اس میں یہ کہ یہاں سے 3 MPA جاتے ہیں سندھ اسمبلی، یہاں سے ملیر کی جس ایریا میں ہم کھڑا ہیں، جو ایریا ڈائریکٹ افیکٹیز میں شامل ہیں، اس میں ایک MNA جاتا ہے، اس میں DMC کا ایریا پڑتا ہے اور اس میں ڈسٹرکٹ کونسل کا ایریا پڑتا ہے۔ پاکستانی اقتدار اور سیاست پر حاوی پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کٹپتلی وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ حکومت کے دور میں بھی سندھ صوبے کے قدرتی وسائل، خصوصاً زرعی زمینوں اور جزیروں پر قبضہ کرنے کی تاناشاہی سازشیں کی جاتی رہیں۔ لہٰذا اس ریاستی ظلم و جبر کے خلاف سندھی قوم پرست جماعتیں کراچی سمیت پورے سندھ صوبے میں شدید احتجاج کرتی رہیں، کیونکہ پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ نے کراچی سمیت سندھ صوبے کے سمندری ساحل پر واقع بنڈال اور بڈوں جیسے بیش قیمتی جزیرے و سندھی کاشتکاروں کی زمینیں ہتھیانے کے لیے صدارتی آرڈیننس تک جاری کروائے۔ لیکن اب پاکستانی فوج کے کٹپتلی وزیر اعظم شہباز شریف اور پنجاب صوبے میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی حکومتیں بھی وہی تاناشاہی حربے اختیار کر رہی ہیں۔ پاکستان میں ہم گیس زیادہ پیدا کرتے ہیں، کراچی سے کشمیر تک ہمارے پاس گیس چولہا جلانے کے لیے نہیں ہے، تمہاری صنعتیں اور کارخانے چل رہے ہیں۔ پاکستان میں ہم انرجی ریسورسز کے مالک ہیں، ہم بھوک مر رہے ہیں، ہماری انرجی بھی استعمال کر رہے ہو، ہماری دولت بھی استعمال کر رہے ہیں۔ وہ جنرل ضیاء کی تسلسل، وہ جنرل حمید گل کی تسلسل کہ کراچی پر مسلسل غیر ملکیوں کی آبادکاری بڑھاؤ، ترقی کے نام پر سندھیوں پہ قبضہ کرو، سندھ کے وسائل پر قبضہ کرو، سندھ کے ساحل پر قبضہ کرو، سندھ کے جزیروں پر قبضہ کرو۔ پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی حکومتوں کی جانب سے سندھی جزیروں اور زمینوں پر قبضے کو لے کر متاثرہ سندھی خاندانوں کی جانب سے اس سے پہلے بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ نتیجتاً سندھ صوبے کے قدرتی وسائل کی لوٹ خسوٹ کے خلاف سراپا احتجاج سندھیوں کو پاکستانی فوج اور اس کی بلڈنگ مافیا کمپنی بحریہ ٹاؤن کے اشاروں پر ریاستی تشدد کا شکار بنایا جاتا رہا۔ تاہم پاکستانی فوج کی پنجابی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سندھی وسائل کے جبرن استحصال کے خلاف آواز مسلسل شدت اختیار کر رہی ہے۔ یہ جو کراچی کو مال غنیمت بنایا ہوا ہے، مشرف کے زمانے میں ہی بنایا گیا تھا نا، کہ DHA کو 11,000 ایکڑ زمین، بحریہ کو 16,000 ایکڑ زمین، اسپورٹ سٹی کو 5,000 ایکڑ زمین، ایجوکیشن سٹی کو 7,000 ایکڑ زمین، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو 12,000 ایکڑ زمین، یہ ہاکس بے سٹی کو 6,000 ایکڑ زمین۔ یہ کیا بٹوارا بنایا ہوا آپ لوگوں نے؟
اور ابھی اسی طرح جو ہمارے آئی لینڈ ہے ڈنگی اور بونار، جو وہ آئی لینڈ تھے جس پہ جنرل مشرف امار کمپنی کے ذریعے وہ ڈیولپمنٹ کرا رہا تھا، اس زمانے میں مزاحمت ہوئی، وہ بھاگ گئے امار کمپنی والے۔ پاکستان میں چوری اور سینہ زوری کے ریاستی دستور کی وجہ سے سندھی خاندانوں پر سرے عام فائرنگ کے یہ خوفناک مناظر بھی کراچی کے سمندری ساحلی علاقوں کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ریاستی ظلم و جبر جب بڑھتا ہے تو وہ عوامی انقلاب لاتا ہے، اور اب یہی ہو رہا ہے پاکستان میں، کیونکہ جہاں خود پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں جب اپنی ہی محکوم قوموں کو ریاست بنا رہی ہوں، وہاں آزادی اور علیحدگی کی لہر زور پکڑنا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھی بلوچ اور پشتون ہی نہیں بلکہ پاکستان کے جبرن قبضے والے گلگت بلتستان اور نام نہاد آزاد جموں کشمیر کے لوگ تک پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ریاستی مظالم سے اجیرن محکوم قوموں کے جلا وطن لیڈران اور انسانی حقوق کارکنان بیرونی ملکوں میں احتجاجی مظاہرے کر کے یونائٹڈ نیشنز، یورپین پارلیمنٹ اور ہیومن رائٹس واچ جیسے انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے مدد کی گہار لگا رہے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ ماہ رمضان میں پاکستان میں بے قابو مہنگائی سے غریبوں کو درپیش مشکلات کی داستان۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ دیگر اہم ترین خبروں پر۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے افغانستان کے سرحدی علاقوں سے سٹے خیبر پختونخوا صوبے میں TTP کے دہشت گردوں کو دوبارہ بسایا گیا۔ اس ریاستی پالیسی کو لے کر امن پسند قبائلی پشتونوں اور ان کی قوم پرست جماعتوں میں غم و غصہ بڑھ چکا ہے۔ اس غصے کا اظہار کرنے کے لیے پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ جنوبی وزیرستان میں پاکستانی فوج کے گڑھ وانا میں احتجاجی مظاہروں میں پشتون جماعتوں کے لیڈران اور کارکنوں نے بڑی تعداد میں حصہ لیا اور اپنے پرامن قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے بڑھتے حملوں پر گہری تشویش ظاہر کی۔ دہشت گردی سے متاثرہ قبائلی پشتونوں نے کہا کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے پالے دہشت گردوں نے ان کا جینا محال کر دیا ہے، لیکن ان کے جان و مال کی سلامتی کے لیے حفاظت کے مؤثر اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع قلعہ سیف اللہ میں بلوچوں و پشتونوں کی جانب سے سیکیورٹی کے بڑھتے خدشات کو لے کر احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ ان احتجاجی ریلیوں میں عوامی نیشنل پارٹی، پشتون تحفظ موومنٹ، پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کے کارکنان بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور علاقوں میں دہشت گردوں کے لگاتار بڑھتے حملوں کو لے کر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ مظاہرین نے پاکستان کی سیکیورٹی فورس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بلوچ و پشتون عدم تحفظ کا شکار ہیں، کیونکہ پاکستانی فوج اور اس کی سرپرستی میں پالے ہوئے بڑے دہشت گرد انہیں بے خوف ہو کر تشدد کا شکار بنا رہے ہیں، اور اس کا واحد مقصد دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے نام پر چین اور امریکہ سے ڈالر حاصل کرنا ہے۔ لیکن پاکستان میں بڑھتے ریاستی ظلم و ستم کے خلاف محکوم پشتونوں اور بلوچوں نے اب باغی تیور اختیار کر لیے ہیں۔ وہیں مظاہرین نے سابق رکن پارلیمنٹ علی وزیر سمیت دیگر لیڈران اور کارکنان کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔ پاکستانی فوج و خفیہ ایجنسی ISI نے افغانستان کی سرحد سے سٹے قبائلی علاقوں میں پہلے القاعدہ، طالبان اور داعش جیسی دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کی، پھر اپنے پالے ہوئے دہشت گردوں خصوصاً TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان کے خلاف جرب عزم و رد الفساد جیسے فوجی آپریشنز کیے، یہاں تک کہ پاکستان میں طالبان دہشت گردوں کے حملوں کو جواز بنا کر افغان پناہ گزینوں کو ملک بدر کیا گیا، لیکن نتیجہ صرف صفر رہا۔ لہٰذا پاکستان اور افغان کے تورخم بارڈر پر
आमदो रफ्त मुनक़ता होने से सरहद के दोनों तरफ के पश्तूनों और कारोबारियों को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज की चौकियों पर अफगानिस्तान की सरहद से तालिबान दहशतगर्दों के हमलों के बाद तोरखम बॉर्डर को बंद कर दिया गया। इससे तोरखम बॉर्डर से जुड़े इलाकों, खुसूसन खैबर जिले में माल से लदे ट्रक खड़े होने से ट्रांसपोर्टर्स को शदीद माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। नाज़रीन, आखिर में बात मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में महंगाई को लेकर मचे हाहाकार की। बेरोजगारी और कमरतोड़ महंगाई से अजीरन गरीब खानदानों ने कहा कि खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क बताता है पाकिस्तान, लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हुक्मरान माह रमजान तक में रोजेदारों के लिए जरूरी अशियाए खुर्दनोश की जखीरा अंदोजी पर काबू नहीं कर पाते। मुतबर्रक माह रमजान की आमद के साथ ही हर मुसलमान नूरे इलाही के रंग में शराबोर हो जाता है। अमन आश्ती के माहौल में रोजा रखकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहना अपना फरीजा मानता है, ताकि उसके अहले खानदान खुशहाल और सलामत रह सके। लिहाजा ऐसे में रोजा रखने वाले हर मुसलमान की जरूरत होती है सेहतमंद खाना। लेकिन पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन गरीब आवाम के लिए माह रमजान में जरूरी अशिया खुर्दनोश खरीद पाना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रमजान के मुकद्दस महीने में नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जरूरी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो जाता है। हुकूमत की तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, और ये देखें कि सैलरी पैकेज वही है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आटा भी महंगा, सब्जी प्याज देख लें 250-300 रुपये किलो प्याज मिल रहा है। सब्ज़ मिर्चें वो तो नाम भी ना लो। और ये देखें कि अफ्तारी करने के लिए हमें दूर दराज इलाके से दस्तरखान पे आना पड़ रहा है। हम अफ्तारी करने के लिए रोज़ा रखा हुआ था, और अफ्तारी करने के लिए हम दूर दराज से यहाँ पे होटल रॉयल होटल पे हम दस्तरखान लगा होता है, वहाँ पे हम अफ्तारी करने के लिए आए। गुजारा तो बहुत मुश्किल है, बस क्या करें। प्राइवेट जो मुलाजम है ना, वो तो बिल्कुल पिसा हुआ है। तो हम भी मतलब प्राइवेट मुलाजम है ना, कोई इतनी सैलरी है, तो रेंट का मकान है, मतलब कि हर चीज़। बस क्या करें, बस यही है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे हुक्मरानों को। अब महंगाई है सर, जाहिर सी बात है, हम सैलरी पेश पर्सन है, तो हम सैलरी पे ही गुजारा करते हैं, और ये सैलरी इतनी नहीं है कि जिसे आप गुजारा करें। पाकिस्तान में हुकूमती महकमों की जानिब से माह रमजान में रियायती कीमतों पर अशियाए खुर्दनी फरोख्त करने के लिए सरकारी रमजान बाजार लगाने के ऐलानात तो किए गए, लेकिन गरीब पाकिस्तानियों खासकर रोजेदारों ने बताया कि उन्हें न तो सस्ते रमजान बाजार दिखाई दिए और न ही आम बाजारों में सरकारी कीमतों पर कोई अमल हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान में हुकूमती इदारों की मिलीभगत की वजह से जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी उरूज पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से रमजान में खाने पीने की जरूरी अशिया उनकी पहुंच से दूर हो चुकी है। जखीरा अंदोजी होती है, वो अपना काम करते हैं। पीछे जोड़िया बाजार वाले हैं, वो अपना काम करते हैं। पीछे जो बैठा हुआ है मंडी वाला, वो अपना काम करता है। सब अपना अपना जखीरा अंदोजी करते हैं, और वो जो है ना फिर महंगाई करते हैं। अवाम बेचारी पिसती है। कसूर अवाम का है कि अवाम बेचारी बोलती नहीं है। अवाम बोले तो ये हुक्मरान सुने। हुक्मरान तो सो रहा है, क्योंकि उनको तो लाखों करोड़ों रुपए तनख्वाहें मिल रही हैं। वो तो आराम से आराम खा रहे हैं, पी रहे हैं। उनको अवाम से क्या गरज है? अवाम मरे, भूखी मरे, सूखी मरे, जैसे मरे। किसी को रोजी मिले नहीं मिले, किसी को रोटी मिले नहीं मिले, ये तो इन्हीं को मिलती है। हुक्मरानों के पास है जो कुछ है भाई। हुक्मरानों को तो पैसा मिल जाता है ना बैंकों से, उनका क्या है? अवाम मरती है भूखी परेशान। आखिरकार पाकिस्तान के गरीब अवाम करें तो क्या करें? अपनी बुनियादी जरूरियात के लिए किससे फरियाद करें? क्योंकि पाकिस्तान की सियासी जमातों के लीडरान गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान के ख्वाब दिखाकर इख्तदार पर आबिज तो हो जाते हैं, लेकिन इख्तदार में आते ही पाकिस्तानी अवाम से किए गए वादे भूल जाते हैं और उनकी सारी तवज्जो इल्जाम तराशी की सियासत और अपनी तिजोरियां भरने पर ही मरकूज रहती है।
यही वजह है कि पाकिस्तान की हुक्मरान जमातों की फरेबी फितरत को लेकर गरीब अवाम में गम गुस्से की लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है। मैं रमजान से एक हफ्ता पहले आया था कि मैं 50% का फर्क था, अभी 50% इन्होंने महंगी कर दी हर चीज़, फिर ड्राई फ्रूट हो या फ्रूट हो। अभी मैंने मसाले लिए, मसाले भी बहुत महंगे हैं, हर चीज़ महंगी दी है। बस ऐसे लगा जैसे रमज़ान शुरू हुआ इन्होंने चीज़ें बढ़ा दी। अब गरीब आदमी, मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, मैं भी रो रहा हूँ। तो जो गरीब आदमी वो तो मुझसे ज़्यादा बेचारे, मैं मिडिल क्लास हूँ फिर भी रो रहा हूँ, तो वो ज़्यादा रो रहे होंगे जो मुझसे गरीब, जो लोअर क्लास फैमिली। बस ये अल्लाह पाक गुजारा कर रहा है और आदमी का गुजारा तो कोई नहीं है, कोई भी मेरे भाई। और कैसी एक हुकूमत आई है ये भी कोई एहसास नहीं कर रही आवाम का। मजदूरदार बंदे हम, गुजारा नहीं हो रहा, कैसे गुजारा कर रहे हैं ये अल्लाह पाक की पता है। और इनका ड्यूटी करते हैं हम, गार्ड लोग हैं, 16-16 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 20,000 तनख्वाह है हमारी, इसमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है हमारा। माह रमजान में शदीद मुश्किलात से दो चार गरीब लोगों की नाकाबिले रहम हालत देखकर लगता है कि पाकिस्तान में इंतजामिया महज बराए नाम है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी जमातों के लीडरान इंतखाबात के दौरान गरीब आवाम के वोट हासिल करने के लिए उनकी फलाह बहबूद को तरजीह देने के झूठे दावे करते हैं, लेकिन इख्तदार में आते ही गरीब पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात को भुला देते हैं। रही सही कसर पाकिस्तान की हुक्मरान जमातों की गासिबाना पॉलिसियां पूरी कर देती हैं। गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन पाकिस्तानी अवाम के मुरझाए चेहरों पर त्योहारों का जोशो खरोश भी बेअसर साबित हो रहा है। एक तरफ माह रमजान में अशियाए खुर्दनी की कीमतों में कमर तोड़ इजाफे की मार, और दूसरी तरफ बिजली और पानी की शदीद किल्लत से जूझ रहे पाकिस्तानी अवाम के दिलों में दबा गुस्से का गुबार आइंदा आम इंतखाबात में सियासतदानों के होश उड़ा सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाज़रीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।